problema. Indicate problema natin hindi ma-charge. Charging. 12 volts. Sir. 12 volts lang. 12 volts na, 14 na, no? Dapat 14. So, nasa alternator. Yung ma-okay na sa sir, ngayon mo na siya 14. Oo. Wala ko daw sir, pag-igon daw sir. Speaker. Alternator, 12 volts. Yung problema natin yung alternator tuloy. Yung sira. Yan. Patuyo ka daw sir. Paikot lang sir. Paikot mo sir kanila sir. Ayan. Akin eh. Kanila. Paikot lang sige. Matuyok din na. Yan. Sa kabila sir. Kabila. Kabila. Counter request. Oh. Ayan. So muna sir. Yan. So ito yung replacement na alternator pulley. So look natin ito. Ito yung guys. So nakatakot na. Yan. Okay na. Sumandar na ang ating Geely Cobra. Yan. Tingnan natin kung nag-charge na. Guys, okay na. 14 volts na. Charging. 10 na. Good job. Okay man ang battery ko eh. Oo, okay na. Karga